أبو بكر بن محمد السجاف رضي الله عنه بالفيل في مقام الفقيه ومقام الجيلاني، قاله مخاطبا ابنه الحبيب سجاف بن أبي بكر السجاف رضي الله عنه bahwa yang mulia ayah yaitu Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad As-Sigaf adalah di dalam magamnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu anhu dan magamnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan ini sambil mengajak bicara kepada putra daripada Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad Sigaf radhiyallahu anhu, yaitu Al-Habib Sigaf bin Abi Bakar Sigaf radhiyallahu anhu. أي الحبيب الغوث أبو بكر بن محمد السجاف رضي الله عنه في مقام الفقيه ومقام الجيلاني رضي الله عنه، قاله مخاطبا ابنه الحبيب سجاف بن أبي بكر السجاف رضي الله عنه bahwa yang mulia ayah yakni Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad As-Sigaf radhiyallahu anhu adalah di dalam magamnya Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu anhu dan magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau yang mulia mengatakan ini sambil mengajak bicara kepada putranya Al-Habib Sigaf bin Abi Bakar Sigaf radhiyallahu anhu. دائما سلمان ذلك ويلقى والدين فأجانا ذكر الحفلة في معهد يرحب الحبيب السجاد الحبيب السجاد يا محمد البخاري كثير الكلام أكثر فيما والدين الإمام ما لها السكة من هذا الكلام فلا شك ولا ريب إنه الحبيب الغوث رضي الله تعالى الإمام رضي الله تعالى ما يخرج من البيت ويجوزون من الغرفة 15 سنة. Selalu yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu bila mana sedang ada haflah di Mahad Darul Hadis Al-Faqihiyah, selalu menyambut kepada Al-Habib Sigaf radhiyallahu anhu dan dibawanya ke Bukhari, dan yang mulia radhiyallahu anhu banyak bicara kepada Al-Habib Sigaf radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan kata-kata tadi bahwa Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad As-Sigaf radhiyallahu anhu magamnya adalah magamnya Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu anhu dan magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan pantas Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad As-Sigaf radhiyallahu anhu memiliki kedudukan magam seperti itu karena beliau tidak keluar dari kamarnya 15 tahun. Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad Sigaf radhiyallahu anhu beliau tidak keluar dari kamarnya selama 15 tahun. Allah. وهذا يعني أذكر بين رسالة والدين الإمام رضي الله عنه مع الحبيب سكران
بالنسبة أن الإمام الغوث كان مع رسالة الإمام الحبر قبله الكوكبية، لأن الإمام الغوث يدري ويعرف في مقام الأستاذ الإمام الحبر الجد رضي الله تعالى عنه من أيام شبابه ينتشره في الحديث رحمة الحسن. الإمام الغوث أيضا عارف النفراس، كان سيكون شأن عظيم لهذا الولد، فيكون شأن عظيم بالوقت. يعني أشار إلى الأستاذ الإمام محمد رضي الله تعالى عنه في جاوة، وهكذا كثيرون من جملة الأولياء في زمان جده الإمام محمد كانوا تشعروا بلسان الإمام محمد إشارة عظيمة كريمة نفيسة في نفس لسان الإمام محمد، وذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الإشارات. Dan juga kata sahabat Islam radhiyallahu anhu bahwa yang mulia radhiyallahu anhu bersama Al-Habib Syekh radhiyallahu anhu itu ada mempunyai hubungan yang erat semenjak beliau kecil. Itu yang diriwayatkan oleh beberapa, dan juga sebagian mengatakan bahwa hubungan erat yang terjalin antara yang mulia radhiyallahu anhu dengan Habib Syekh radhiyallahu anhu semenjak beliau muda, dan hubungan antara yang mulia radhiyallahu anhu dengan Al-Habib Syekh radhiyallahu anhu itu mengacu kepada hubungan erat pula yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu dengan Al-Habib Imam Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad Syekh radhiyallahu anhu dari semenjak mudanya. Jadi hubungan antara yang mulia radhiyallahu anhu dengan Habib Syekh radhiyallahu anhu daripada Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar Syekh radhiyallahu anhu itu pun sebagaimana ya ayahanda yang mulia radhiyallahu anhu Imam Al-Habib radhiyallahu anhu semenjak mudanya ada hubungan yang kuat yang erat antara yang mulia Imam Al-Habib dengan Al-Habib Al-Imam Al-Ghaus Abu Bakar Muhammad Syekh radhiyallahu anhu. Yang mulia radhiyallahu anhu, yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu dikatakan oleh guru beliau yaitu Al-Habib Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana beliau adalah Qutbul Ghawsi juga. Beliau mengatakan tentang yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa anak ini, jadi ketika yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu masih muda, bahwa anak ini akan mempunyai kedudukan keadaan yang agung di Jawa, dan juga banyak daripada ulama-ulama pada zaman itu yang menyambut, yang memberikan kabar gembira kepada yang mulia Imam Al-Habib radhiyallahu anhu dengan kabar gembira yang agung, yang mulia dan berharga. Di antaranya yang tadi kabar gembirakan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas bahwa akan terjadi, akan didapatkan oleh anak ini satu kedudukan, satu keadaan yang sangat agung nanti di Jawa. Wallahu a'lam. وأنا أدوك أيضا وأحرص أيضا
ترغيب الغوث في التفتيش الطبيب فيكون تفتيشا مفرحا. وكان الأستاذ الإمام والدي رضي الله تعالى عنه كان دائما يتمشى في الحديث الغوث دائما. وكان الحبيب السكاب الذي بالمجد الأخير خليفة أبيه يقول والدي الإمام رضي الله تعالى عنه أن الحبيب السكاب والده خليفة أبيه بالمجد الأخير خليفة أبيه. وهذا ليس يقول ذلك تصريحا لقلبه فقط أو لقلب محبيه، لأن الأستاذ الإمام ليس من أهل فورا. الأستاذ الإمام ليس من أهل فورا دراسة من صفة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم manusia anti pura-pura. Ketika kita yang mulia juga bukan ahli pura-pura. Dari هذا إذا كان الأستاذ الإمام يقول في المجد الأثير نعم أثير كريم عظيم ذو نسل من سيد المرسلين وذو نسل من أجداده الأخطار إلى سيدنا عمر بن محمد السجاد. ولهذا كلاهما جدي الإمام الحضر والحبيب الإمام الغوث والأستاذ الإمام مع أخيه يقول والد أخوه في الدنيا والآخرة. واحد من كاي اسمه كاي أبو عمر ويقرأ سروعان رحمه الله رحمة الأبرار يحب الوالد كان هو سائل شو يا الحبيب عبد الله عنكم تحب سجارة. أجاب الوالد بصوت الفحم ابن عيوني ولا شيخي ورغم علي كلمة الوالد. ولهذا ولي ابن ولي وكتب ابن كتب. وهكذا يتفاصلوا إلى سيدنا ومولانا الإمام علي وإلى زوجته الحفاظة السيدة فاطمة الزهراء وإلى أبيهما سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Dan yang mulia radhiyallahu anhu seringkali yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Habib Sugab radhiyallahu anhu adalah saudara beliau, dan juga hubungan erat antara yang mulia radhiyallahu anhu sebagaimana tadi bahwa kedua beliau adalah yang sangat erat hubungannya, dan banyak sekali yang mulia radhiyallahu anhu memuji menyambut kepada Al-Habib Sugab radhiyallahu anhu dengan kata-kata, dengan bahasa-bahasa yang mengembirakan kepada Al-Habib Al-Wali Sugab radhiyallahu anhu. Dan yang mulia radhiyallahu anhu sebagaimana dirasakan oleh Samsul Ustaz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hal itu bukan hanya memberikan kabar gembira, menggembirakan kepada Al-Habib Sugab, tetapinya yang mulia radhiyallahu anhu memang mengucapkan menyambut kepada Al-Habib Sugab radhiyallahu anhu itu adalah
berdasarkan fakta, bukan pura-pura sebagaimana tadi dinyatakan oleh sahabat Ustaz radhiyallahu anhu. Yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Habib Segaf radhiyallahu anhu adalah seorang wali. Itu bukan karena bukan hanya Habib menggembirakan atau menghibur kepada Al-Habib Segaf radhiyallahu anhu, tetapinya juga yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan hal itu dengan sebetulnya, bukan pura-pura. Dan juga dan yang mulia radhiyallahu anhu memang bukan orang yang suka pura-pura. Ini adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para kita yang mulia radhiyallahu anhu bukan termasuk orang yang suka berpura-pura. Maka juga tadi dijelaskan oleh sahabat Ustaz radhiyallahu anhu bahwa yang mulia radhiyallahu anhu ditanya oleh Kiai Abu Amr, yang mana Kiai Abu Amr ini adalah seorang yang sangat mencintai yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada yang mulia, apakah yang mulia mencintai kepada Habib Segaf radhiyallahu anhu? Maka jawab yang mulia, min uyuni wal syaifi. Beliau itu, yakni Habib Segaf radhiyallahu anhu yang mulia adalah sangat dicintai oleh yang mulia radhiyallahu anhu, dan beliau itu adalah putra guru saya, kata yang mulia radhiyallahu anhu. Dan yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Habib Segaf radhiyallahu anhu adalah seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang putra kutub, putranya kutub sampai kepada Al-Imam Ali Karamallahu Wajhah, dan juga sampai kepada Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha, daripada keturunan kutub, dari kutub ke kutub sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جذورها بعينيه فبعد سجود لي فجاء الحبس الكاف يمكعه الوالد الإمام يحزن في شدة، يحزن في الأمة لأنها حزنه لا لحزن آخر إلا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي يحصل الأشياء إلا بما حزن به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحزن به الإمام الحبر الجدي. لكن إذا قدم الحبيب سجاه فرح وظهر من وجهه، شفت بعيني مرارا كثيرا، ورحبه أحسن الترحيب، وشربه أحسن التشريف، وظهر محبته في الحيث الدهر. وكان هو الإمام السيد الوالد يقول هذا ولد عبد القادر يحبكم كم؟ لتبسم الحبيب السداد بسم، لكن تبسم السر لا أدري. وكان سيد الوالد يا أخي ما هو غيره، لا أحد يحبه عبد القادر إلا والده. نعم، قلت نعم يا والد، لا أحد من النساء في الدنيا إلا أنتم، أحب الناس عندي وأحبوا مشايخي وكل. أنا قلت للوالد، وسكت الوالد لأن
تفكير ولكن بس بحركة الوالد وبسكنة الوالد كان جاءت رأسي وأخذت رجله فقلت أنا يا والد أنا أحب عمة الدار أحبكم ولكن أنتم لا مثل فيكم لا مثل فيكم. كان المجلس الغربة ليس في المجلس كبير له فيه دنياطي وفيه نحاوي أنه كتب الوالد بقلبه وإذا كانت الغيرة في الوالد حقه أنا غير حقه حق الوالد أنا ولده سبايا من الأيام الصغار الأيام الصغار هو مالك نفسي هذا إنسان الإمام مالك نفسي يملك نفسي واحد بعد النبي إلا سمعتكم أحب الناس عندي في قلبي هذا أقوله إلى المالك فأجب شبابي. Dan sahabat Ustaz radhiyallahu anhu banyak melihat yang mulia radhiyallahu anhu itu dalam keadaan sedihnya yang mulia radhiyallahu anhu, dan sedih karena apa? Karena memikirkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sedihnya yang mulia radhiyallahu anhu adalah karena mengenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang kepada yang mulia Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu. Bukan kesedihan atau huzun yang lain-lain, tetapi huzunnya itu karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengingat kepada yang mulia Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu. Sering kali sahabat Ustaz radhiyallahu anhu menyaksikan bila mana Al-Habib Sigraf radhiyallahu anhu datang ke Darul Hadis, maka yang mulia radhiyallahu anhu sangat bahagia. Hilanglah kesedihan beliau dengan kedatangannya Al-Habib Sigraf radhiyallahu anhu. Maka dan hal ini terlihat pada sahabat Ustaz radhiyallahu anhu di wajah yang mulia radhiyallahu anhu, dari berseri-serinya yang mulia radhiyallahu anhu, dari bahagianya yang mulia radhiyallahu anhu terlihat di wajah yang mulia radhiyallahu anhu ketika datangnya Habib Sigraf radhiyallahu anhu. Maka yang mulia radhiyallahu anhu menyambutnya dengan gembira dan menyambutnya dengan paling bagusnya penyambutan, dan juga memuliakannya dengan memuliakan sekali. Ini yang terlihat oleh sahabat Ustaz radhiyallahu anhu pada yang mulia radhiyallahu anhu. Dan di majlis itu, di antara majlis daripada majlis haflah Habib Sigraf radhiyallahu anhu sama yang mulia radhiyallahu anhu, suatu waktu yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat Ustaz radhiyallahu anhu, mengatakan kepada Habib Sigraf radhiyallahu anhu bahwa anakku ini mencintai antum, yakni kepada Habib Sigraf radhiyallahu anhu, bahwa anakku ini sangat mencintai antum. Maka Habib Sigraf radhiyallahu anhu tersenyum dengan senyum yang penuh rahasia, kata sahabat Ustaz radhiyallahu anhu. Kemudian yang mulia radhiyallahu anhu ketika berada di kamar dan sahabat Ustaz radhiyallahu anhu
berkata kepada yang mulia radhiyallahu anhu, karena yang mulia radhiyallahu anhu memiliki ghirah, itu tidak boleh, tidak mau yang mulia radhiyallahu anhu itu dibuat. Yang mulia radhiyallahu anhu ketika di kamar, bukan di tempat umum, Samatul Ustaz mengatakan kepada yang mulia radhiyallahu anhu bahwa Samatul Ustaz memang mencintai kepada Habib Subah radhiyallahu anhu, tetapi tidak ada bandingan kecintaannya kepada yang mulia radhiyallahu anhu. Memang mencintai kepada Habib Subah, tetapi yang mulia radhiyallahu anhu adalah yang paling dicintai oleh Samatul Ustaz radhiyallahu anhu. Dan itu pada masa Samatul Ustaz muda, Samatul Ustaz mengatakan kata-kata itu kepada yang mulia radhiyallahu anhu di masa muda Samatul Ustaz radhiyallahu anhu. وجهي وطرح رأسي إلى فخذه وأنا عبدي ولا عبد رأسي فخذه هكذا رحمته رحمته فلم تتخيل بأخر الله أعلم. Maka yang mulia radhiyallahu anhu bahagia, gembira dengan kata-kata Samatul Ustaz radhiyallahu anhu kepada yang mulia radhiyallahu anhu. Kemudian yang mulia radhiyallahu anhu menidurkan kepala Samatul Ustaz radhiyallahu anhu di atas kedua paha yang mulia radhiyallahu anhu. Tidak ada kata-kata yang terucap melainkan tangisan yang ada dari Samatul Ustaz radhiyallahu anhu. Ini adalah merupakan dari besarnya kasih sayang yang mulia radhiyallahu anhu kepada Samatul Ustaz radhiyallahu anhu, dan juga kecintaannya Samatul Ustaz radhiyallahu anhu kepada yang mulia radhiyallahu anhu.